जब जब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, तब तब वो ऐसा कदम उठाती है कि दूरी 4 गुना बढ़ जाती है। अच्छी बेटी है ना वो, अपने बाप पे तुम्हें कैसे फौकियत दे सकती है? तो मुझे शादी नहीं करनी। घर वालों की इज्जत बचा ली है तुमने। प्लीज अब मेरी बेटी डिलीट कर दे। बस करता है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं इसकी बहन को तलाक दे दूंगा। नहीं रहना मुझे तुम जैसे इंसान के साथ। कौन प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हर दूसरे दिन यहाँ अपनी जमीनों को देखने आया करता था ना, वो एक्चुअली यहाँ अपनी दूसरी बीवी से मिलने आता था। 2 टके की प्लाज्मा को मेरे मुकाबले ला के खड़ा करती है। तो ड्रामा सीरियल शेर की एपिसोड 36 के कंप्लीट रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। हम हालत जंग में हैं और ये जंग मैंने शुरू नहीं की। अगर मैंने दुश्मन को नहीं कुचला तो वो मुझे मार डालेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फजर का वालिद शुजात वो खड़ा होता है और उसके साथ खड़ा होता है शेर। वो दोनों बातें कर रहे हैं। शेर कहता है कि आपको लगता है कि आपने अपनी बेटी की तरबियत सही नहीं की है। अगर आपको ऐसे लगता है तो ठीक है, फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये सोचना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी एक मसीहा है और मसीहा कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता है। और आपने कैसे सोच लिया कि आपने अपनी बेटी की परवरिश गलत की है, और आपकी बेटी जिस तरह की भी है उसके ऊपर हर कोई फ़ख्र करता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी ने गलत किया है तो आपके हाथ में पिस्तौल है तो आप मुझे मार सकते हैं। तो मैं भी देखता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बेटी ने गलत किया है तो देखता हूँ कि आप मुझे मार सकते हैं। अगर आप नहीं मुझे मार सकेंगे तो फिर आपकी बेटी ने भी गलत नहीं किया है। तो अगर आप मुझे नहीं मार सकेंगे तो फिर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप गलत थे। आपको अपनी बेटी को इस तरह से मजबूर नहीं करना चाहिए था। वो तो मासूम है, को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे चचा जो कि मेरी जायदाद के भूखे हैं, उन्हें मेरे से कोई लगाव नहीं है, और मेरी बहनें और मेरी माँ जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं मर जाऊँगा तो उन्हें गिद्ध नोचने के लिए बैठे हुए हैं। और आपके ऊपर ही है ये, अगर आप मुझे मारना चाहें तो आप मुझे मार सकते हैं, मैं भागूंगा नहीं। तो इतने में हम देखते हैं कि शेर जब वापस मुड़ता है तो पीछे से शुजात गन तान लेता है उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से एक फ़ायर होता है और ऐसे फ़ील होता है कि जैसे कि ये फ़ायर जो है वो शेर को लग चुका है, लेकिन वो फ़ायर शेर को नहीं लगा था, वो फ़ायर उसने हवा में निकाला था। ताज बीबी जा रही होती हैं कि वो देखती हैं कि वहाँ पर फ़र्श गीला होता है, कि पीछे से एक लड़का आता है और वो वहाँ से अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है कि अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो धड़म से नीचे गिर जाता है। तो ताज बीबी आती है भागती हुई और आकर कहती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? अगर आप बच्चों को ध्यान फर्श पर की बजाय अगर मोबाइल पर होगा तो फिर यही हाल होना है ना। अब तो गोमड़ू बन गया होगा। तो वो कहता है गोमड़ू वो क्या होता है? तो वो कहती है कि हाँ, जब दर्द होगा ना फिर पता चलेगा। फिर वो कहती है कि आपकी वालदा बहुत अच्छी होंगी जिसने अच्छी तरबियत की है आपकी। तो वो कहता है कि मेरी वालदा नहीं है। फिर देखते हैं कि इतने में पीछे से डॉक्टर आता है और वो कहता है कि क्या हुआ है? तो वो कहता है डैड मैं गिर गया था। तो वो कहती है डैड? तो वो कहता है हाँ, ये मेरा बेटा है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि समरा आती है। तो समरा आकर कहती है कि ताज बीबी आप बच्चे को क्यों डांट रही हैं? तो वो कहती है कि मैं डांट तो नहीं रही हूँ, वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो तो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा है, मैं तो उसे प्यार से समझा रही हूँ और वो तो मुझसे बातें कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताज बीबी वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि तब वो बिल्कुल आंटी ठीक कह रही थी, आपने ऐसे ही किया होगा कि आपका ध्यान मोबाइल की तरफ होगा, इसी वजह से आप गिरे और चोट लगवा ली है। फिर ये सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बदरज़मान बैठा होता है। कितने में उसके फ़ोन की बेल बजती है। वो देखता है कि फ़ोन हद का फ़ोन होता है। वो कहता है कि पापा मुझे बचा लें, मुझे यहाँ पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मैं उनकी हिरासत में हूँ, ड्रग्स मेरे बैग में से निकली हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ से आ गई हैं वो। तो वो बड़ा परेशान होता है और वो कहता है कि बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं कब से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे फ़हद का आकर दरवाज़ा नॉक करता है, ज़ोर-ज़ोर से बजाता है। वो कहता है क्या क़यामत आ गई आधी रात को? तो वो कहता है हाँ, क़यामत ही आ गई है। तो वो कहता है क्या हुआ है? तो बताता है उसके बाद कि अहद को पुलिस ने पकड़ लिया हुआ है, वो अब उनकी हिरासत में है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से शेर की वालदा आती है और वो पूछती हैं कि क्या हुआ है? तो वो बताते हैं कि उसे अहद को बाहर उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसके बैग में से ड्रग्स निकली है। तो वो कहती है क्या कि नईमा भाभी को पता है? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, किसी को नहीं पता है। वो फिर कहती है मरजान को पता है? नहीं पता है। वो बताते हैं। फिर इसके बाद वो चली जाती है, कहती है मैं नईमा भाभी को बताती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया है? अगर इधर भी तो कोई सिक्योरिटी टाइट होती है ना, अगर ऐसे होता तो फिर यहाँ पे भी पकड़ा जाता। ये तो मुझे किसी न किसी की प्लानिंग लग रही है। कि इतने में नसीम आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ है? तो बदरज़मान बताता है कि अहद को पुलिस वहाँ से पकड़
کر لے گئی ہے کیونکہ اس کے بیگ میں سے ڈرگز نکلی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کیا ڈرگز، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا مجھے تو لگ رہا ہے کسی نے کوئی چال ہی چلی ہے کہ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدرزمان چلتے ہوئے آتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ شیر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے میرے بیٹے کی؟ تو وہ کہتا ہے کس چیز کی فکر کروں، کیا ہوا ہے، میں فون کر تو رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے بیگ میں سے ڈرگز نکلی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا کیا ڈرگز نکلی ہے؟ وہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ کیا سمجھ کیا رہے ہیں مجھے، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، آپ نے تو مجھے ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو میسیجز آتے ہیں اور وہ میسیجز شیر کے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ تو وہ شیر کہتا ہے کہ میں بھی آج بہت خوش ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم خوش رہو ہمیشہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں صرف تمہارے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاج بی بی کے کمرے میں آتا ہے ڈاکٹر اور وہ اس کے والد کا چیک اپ کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اسے بات کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کاکا جان کو کب تک ہاسپٹل سے فری کر دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ تھک گئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تھکی تو نہیں ہوں، ان کا ساتھ ہو تو میں نہیں تھکوں گی۔ اب مجھ سے بات تو کریں، مجھے ڈانٹیں ہی، چاہے مجھے کچھ بھی کہیں لیکن مجھ سے بات تو کریں نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے آپ کی کہ جب زندہ ہوتے ہیں انسان تو پھر انہیں آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں آس امید تو زندہ لوگوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہوتے، مرد تو ویسے بھی آزاد ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جب چاہیں کہیں پہ بھی اپنا جو کام چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اپنا مرضی سے اپنا پلو جھاڑ لیتے ہیں۔ لیکن عورت ایسا کبھی بھی نہیں کرتی ہے، اس کے پاس اس کے والدین کی عزت ہے، سب کچھ عزیز ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن ایک عورت کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ مرد کے لیے نہیں۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اس بحث پر ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی میں چلتا ہوں۔ وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ مسلم پاڑ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر آتا ہے بدرزمان آ کر کہتا ہے کہ تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی ہے کہ تم یہاں پر مرغ کے جو چرگے ہیں وہ تم کھا رہے ہو اور تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ آج میرا بیٹا وہ پولیس اسٹیشن میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو چچا جان، آپ بھی آئیں نا سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، میں فون کر تو رہا ہوں، صبح سے بھی کر رہا ہوں، تو لیکن جیسے ہی ان کو کسی نہ کسی کا مجھے فون ملے گا میں آپ سے بات کروا دوں گا، آپ کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ ایسے ہی پریشان رہیں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، اپنی عمر کا بھی تو لحاظ کریں نا۔ اس کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی اس حرکت پہ اور مسکراتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بدرزمان بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ بار بار فون کر رہا ہے، کسی نہ کسی کو فون کیے جا رہا ہے۔ پھر اور فجر ایک جگہ پہ ملتے ہیں اور فجر کہتی ہے کہ میں نے کہیں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تم سے کوئی بات کرنی تھی، میں نے کچھ بتانا تھا تمہیں۔ تو اس کے بعد شیر کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تمہیں بتانا تھا کہ میں آج بہت خوش ہوں، میں نے اپنے ایک دشمن سے آج بدلہ لے لیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ میں امریکہ جا رہی ہوں۔ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہ بات سن کر اور کہتا ہے کہ کیوں، تم ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہ تو تم میری بات یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، نہ میرے پاپا مجھے سمجھ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کہیں ایک سائڈ پر چلی جاؤں تاکہ مجھے کوئی بھی نہ دکھے اور نہ میں پریشان ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاپا ساری زندگی نہیں مانے تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر کیا کروں گا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں پھر میں ساری زندگی وہاں پر ہی رہوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ وہاں پر سارا بھی تو ہے، تم پھر کب تک واپس آ جاؤ گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ شاید کہ میں کبھی بھی واپس نہ آؤں کیونکہ مجھے اب وہاں پر جاب مل رہی ہے، میں اب وہاں پر ہی جاب کروں گی، تو تم تو میری بات کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم دور چلی جاؤ گی تو تم اپنے پاپا کو کیسے منا سکتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہاں رہ کر میں نے کون سا اپنے پاپا کو منا لیا ہے، وہ یہاں پہ بھی میرے ساتھ ناراض ہی ہیں، تو بہتر ہے نا کہ میں دور چلی جاؤں گی، نہ میں دیکھوں گی کسی کو، نہ مجھے دل میں میرے میں کوئی ملال ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ یہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کمپلیٹ ایپیسوڈ کا ریویو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کمپلیٹ ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔